ما هیچ تفاوتی بین مقامات آمریکایی قائل نیستیم. همه اونها سیاست‌های صلح‌جویانه و استقلالی رو دنبال کردن، اما رئیس جمهوری که الان آمریکا در واقع باش مواجه هست نه ساختارهای بین‌المللی رو میشناسه، نه مسئولیت و حقوق بین‌الملل رو، و مرتبا هم از ادبیات‌های توهین‌آمیز علیه کشورهای مختلف استفاده میکنه و این وهن در واقع جامعه آمریکا هست در این زمینه. همونگونه که جناب هم به خوبی اشاره کردید، شایسته خودش هست تمام این توهین‌هایی که علیه ملت شریف ایران در واقع ایراد کرده. ما با آمریکا الان تقریبا نزدیک به 3 هفته هستش که این یادداشت تفاهم امضا شده. ما هنوز مذاکراتی رو با آمریکا آغاز نکرده بودیم. یعنی خدمت شما عرض کنم که با اینکه بعد از نشست سوئیس کارگروه‌های فنی تشکیل شد، اما همچنان این نشست‌های کارگروه‌های فنی برگزار نشد. قرار بود مثلا هفته گذشته برگزار بشه که ما به دلیل اقدامات تجاوزکارانه‌ای که بعد از برخی حوادث در تنگه هرمز پیش اومد و اقدامات تجاوزکارانه‌ای که رژیم آمریکا علیه برخی از اماکن ما انجام داد، ما اون نشست رو لغو کردیم، اعلام کردیم به طرف آمریکایی که ایران در اون گفتگوها شرکت نخواهد کرد. Which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be. Pemirsa, Amerika mengklaim bahwa Iran meminta pertemuan di Qatar pada hari Selasa. Ya, pengumuman ini muncul setelah Iran mengadakan pembicaraan pertamanya dengan Oman mengenai pengelolaan Selat Hormuz. You know, oil prices are way down. We hit $69 today. It was higher than that prior to the denuclearization of Iran fight that we have, which we're doing very well. There'll be a meeting on that tomorrow in Doha, and to go into Qatar. I think they've already left, or they're just about getting ready to leave. So we'll see how that goes. But we're doing very well on that front. But the meeting in Doha is going to be perhaps important, perhaps not. We're going to find out. But we're winning militarily. It's almost won militarily, I would say. And it's really very simple. It's the denuclearization of Iran. We don't want them to have a nuclear weapon, and they're not going to have a nuclear weapon. And they've agreed to that, in all fairness. Pemirsa, persiapan dilakukan untuk upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Ya, rencananya upacara akan diadakan di sejumlah kota dalam waktu beberapa hari. Persiapan sedang berlangsung untuk pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Truk dan derek bersiaga di luar Masjid Agung Teheran, tempat sebagian dari prosesi pemakaman dijadwalkan berlangsung. Sebuah platform besar juga terlihat yang diperkirakan akan menjadi tempat jenazah Khamenei disemayamkan selama upacara. Upacara nantinya akan digelar di Iran dan Irak, mencakup beberapa kota selama beberapa hari. Jenazah akan dikembalikan untuk dimakamkan di makam Imam Reza di Mashhad, Iran yang dijadwalkan pada 8 Juli mendatang. IDF mengklaim telah menutup terowongan bawah tanah Hamas menggunakan 30.000 meter kubik beton. Ya, infrastruktur tersebut dilaporkan membentang sepanjang 16 km di bawah permukiman di kota Rafah, Gaza.
Pasukan militer Israel atau IDF mengklaim bahwa terowongan bawah tanah Hamas sepanjang 16 km telah ditutup oleh Zionis Israel. Infrastruktur tersebut dilaporkan membentang di bawah kawasan permukiman, termasuk masjid hingga sekolah di kota Rafah, Gaza. Dalam 3 bulan terakhir, pasukan Zionis Israel bekerja menutup lorong-lorong bawah tanah menggunakan lebih dari 30.000 meter kubik beton. Terowongan Hamas sedalam 25 meter tersebut mencakup sekitar 80 tempat tinggal dan berfungsi sebagai pusat komando dan logistik. Selain itu, IDF juga mengklaim bahwa jenazah Letnan Hadar Goldin, perwira pasukan IDF yang tewas di Gaza tahun 2014, ditemukan dalam terowongan tersebut. Pasukan Zionis Israel menyerang kamp pengungsi Kalandia di utara Yerusalem yang diduduki Israel. Ya, mereka melemparkan gas air mata dan mengusir paksa para pengungsi Israel. Kamp pengungsi Kalandia di Yerusalem diserang oleh pasukan Zionis Israel. Kamp yang menjadi tempat pengungsian warga Palestina ini diserbu Israel dengan ledakan gas air mata hingga pengusiran paksa. Tentara Israel terlihat membawa mobil militer ke kamp dan menyerang para pengungsi. Hingga kini belum diketahui dampak dari serangan tersebut maupun korban jiwa atau luka-luka. Usai hancur diserang Israel, kota Frown kembali dihuni oleh warga. Ya, tindakan tersebut sekaligus menjadi penolakan warga atas klaim Israel yang mengatakan bahwa kota Frown ini berada di bawah kendali Israel. Konflik yang terjadi antara Israel dan Hizbullah yang berlangsung cukup lama menghancurkan sejumlah fasilitas dan permukiman di wilayah Lebanon Selatan, salah satunya kota Frown. Runtuhan bangunan nampak di sepanjang tepi jalan yang sepi usai gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah beberapa waktu lalu. Meski begitu, sejumlah warga mulai berangsur kembali ke kota Frown untuk memperbaiki rumah-rumah yang hancur. Wali Kota Frown, Hasan Bazi, mengatakan bahwa warga telah memperbaiki 40 hingga 50 rumah dan untuk warga yang tidak mampu merenovasi rumah akan tinggal sementara di setiap sekolah yang dijadikan pengungsian. Ia juga menegaskan bahwa tentara Lebanon tidak meninggalkan Kota Frown. وبعدها طلبنا من الأهالي الرجوع إليها لاحتضان ترابها وأرضها ومنازلها وأكيد الأهالي لبوا هذا النداء ورجعوا على بلدهم تفقدوا أرزاقهم وتفقدوا منازلهم. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa pasukan Israel akan menarik diri dari 2 zona, yakni desa Wezautar dan Frown. Penarikan pasukan Israel merupakan permintaan dari Lebanon yang hingga saat ini belum juga dilakukan.